मंत्री जी को धराए। अरे भाई हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना, तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। তেজস্বী যাদৱে বিহাৰত এতিয়া চাচা ভতিজাৰ চৰকাৰ হৈছে বুলি দাবী কৰিছে। চাচা ভতিজা অৰ্থাৎ খুৰা আৰু ভতিজা। নীতিশ কুমাৰক তেজস্বী যাদৱে খুৰা হিচাপে সম্বোধন কৰে আৰু নীতিশ কুমাৰ আৰু তেজস্বী যাদৱক ভতিজা হিচাপে ভাবে। অৱশেষত বিহাৰত খুৰা আৰু ভতিজাৰ চৰকাৰ হ'ল। নীতিশ কুমাৰক মন কৰক, ৰাজভৱনৰ বাহিৰত এইদৰে নীতিশ কুমাৰক দেখা গৈছে। নীতিশ কুমাৰৰ কাষত তেজস্বী যাদৱ। বিগত সময়ছোৱাত ঘনে ঘনে তেজস্বী যাদৱ আৰু নীতিশ কুমাৰৰ মাজত সংঘাত হৈ আহিছিল, কিন্তু সেই সংঘাত এতিয়া পাহৰি গৈছে। একেলগ হ'ল নীতিশ কুমাৰ আৰু তেজস্বী যাদৱ। এইবাৰ এই ঘৰটোলৈ মন কৰক, ঘৰটোৰ বাহিৰত অজস্ৰ লোক। এই ঘৰটো ৰাবৰি দেৱী। লালু প্ৰসাদৰ অনুপস্থিতিত এই ঘৰটোৰ মুৰব্বী হিচাপে ৰাবৰি দেৱী। ৰাবৰি দেৱীৰ বাসগৃহত হঠাৎ উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ। আৰজেডিৰ সমৰ্থকসকলে ভিৰ কৰিছে ৰাবৰি দেৱীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত। এটা সময়ত ৰাবৰি দেৱীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হ'ল নীতিশ কুমাৰ। তেজস্বী যাদৱে নীতিশ কুমাৰক লৈ গ'ল মাতৃৰ কাষত। ৰাবৰি দেৱীৰ সৈতে দীঘলীয়া কথা পাতিলে নীতিশ কুমাৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজভৱনলৈ গৈ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে নীতিশ কুমাৰে। আচলতে বিহাৰত পুৱাৰে পৰা ব্যাপক ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছিল। পুৱাৰ ভাগত এইদৰে ৰাবৰি দেৱীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল আৰজেডিৰ সদস্য। একেদৰে নীতিশ কুমাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত জেডিইউৰ বিধায়কসকল একত্ৰিত হৈছিল। এই বৈঠকৰ অন্তত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিব নীতিশ কুমাৰে। বিজেপিৰ সংগ এৰিলে নীতিশ কুমাৰে। বিজেপিৰ পৰিৱৰ্তে আৰজেডি আৰু কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন ল'লে নীতিশে। নীতিশে মঙলবাৰে এনডিএৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পদত্যাগ কৰিলে। কাইলৈ অথবা পৰহিলৈ মহাজোটবন্ধনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব নীতিশে। নীতিশক 7টা দলে সমৰ্থন জনাইছে। নীতিশ কুমাৰৰ মতে 164 বিধায়কৰ সমৰ্থক আছে। लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब। भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। এইবাৰ নীতিশ কুমাৰৰ ৰাজনীতি জানি লওক। বিহাৰৰ ৰাজনীতিত নীতিশ কুমাৰে ভিন্ন সময়ত ভিন্ন ধৰণৰ খেল খেলি আছিল। এইবাৰ পুনৰ খেল খেলিলে নীতিশ কুমাৰে। 2015ত আৰজেডিৰে নীতিশৰ মৃত্যু পায়। 2017ত আৰজেডি এৰিলে নীতিশে। 2017ত পুনৰ বিজেপিৰ লগ লাগিলে নীতিশ কুমাৰে। 2022ত বিজেপি এৰিলে নীতিশ কুমাৰে। 2022ত পুনৰ আৰজেডিৰে সম্পৰ্ক স্থাপন নীতিশৰ। 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बार बार जनादेश का अपमान किया। जिस तरीके से 2020 का जनादेश एनडीए के लिए था
और उसको छोड़कर जिस तरीके से आज वो महागठबंधन के साथ वो सरकार बना रहे हैं, मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश करें। और ये समय है कि जिस तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार बनाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और जनादेश का अपमान कर रहे हैं, बिहार एक फ्रेश मैंडेट ले जाए। बिहार में मध्यवर्ती आरोप आप पर है कि आपने उन्हें 50 से नीचे किया। मोदी की अगुवाई में जीते थे कि नहीं जीते थे? किसके कंधों पर जीत हुई थी? जब मोदी जी ने बिहार में 5 चरण में सघन प्रचार किया तो जीत हुई। 19 के लोकसभा चुनाव में किसके कंधों पर 14 लोकसभा की सीट जीते थे? अपने कंधों पर क्या? तो जीते गए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। और आज आपने बिहार के मैंडेट का अपमान किया है। यह कौन सी बात है? আচলতে নীতিশ কুমাৰৰ অভিযোগ মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে খেল খেলিব ওলাইছিল বিজেপিয়ে। বিজেপি আৰু জেডিউৰ চৰকাৰ আছিল যদিও বিজেপিয়ে জেডিউৰ একাংশ বিধায়কক ক্ৰয় কৰাৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল। ইয়াৰ নেতৃত্ব লৈছিল নীতিশ কুমাৰৰ ঘনিষ্ঠ RCP সিঙে। এনে অৱস্থাত বিজেপিৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰি নীতিশ কুমাৰে RJD আৰু কংগ্ৰেছে মিলি চৰকাৰ গঠন কৰিলে। এতিয়া বিজেপিৰ লগত কোনো দল নাই, বিজেপিৰ সংগ এৰিছে সকলো দলে, দাবী কৰিলে তেজস্বী যাদৱে। सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে বিহাৰ মন্ত্ৰীসভাত তেজস্বী যাদৱৰ ভূমিকা কি হ'ব? খবৰ অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ল'ব নীতিশ কুমাৰে, হয়তো উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তেজস্বী যাদৱ। ইয়াৰ বিপৰীতে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষজন হ'ব RJD। কংগ্ৰেছৰ ভূমিকা কি হ'ব সেই কথা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365।